ang ginuyod ti loyon ni Ale. Inita dato'y ket pimig sa danarudo tatay ti baybay. Ket madama tatay tinda parang pipicture. Ini kaldawan ti Christmas. Ubing kasapulan natang bantayan digiti parents da nga saan nagpapuputok kadigiti kalkalsada iti datoy panangrugin natay iti nga datoy ket mabali na pangrugyan iti oram. Dati tatay iti nagbali natang sarita ni City Schools Division Superintendent Araceli Pastor. Iti DepEd iti siyudad da iti Lawag. Segon kenkwana kuma kinunana ket adata ti mapanday nga ordinansa. Iti siyudad da iti Lawag tamontikas ket adata iti firecracker zone iti Paskwa kastameten iti bisperas iti New Year. Panagtinggar uno ipawil kung malalig iti naganak ngagpaputok kadigiti kalsada yapuanan ta ado digiti may ramraman kang runana no adday ti desgrasya ken uram. Palgak ni Dr. Melvin Manuel ti City Disaster Risk Reduction Management Council kan Business Permit and Licensing Office iti siyudad da iti Lawag. Kadigiti mayat at aglako iti paputok nga ag-secure da iti permit gapuanan tadda digiti mang-monitor kadigiti mangilibas nga aglako iti paputok ngawan da iti permit dagiti kami Philippine National Police mismo dati iso dati agtiliw dagiti mapulubusan latang aglako iti paputok at iti laing mismo nga sirok tirang tay ti mabalin na paglakwan. Manayan sakbay nga padanon mi iti pakabuklan ken nakaidanunan tatali iti damdamag once again kahit niya kawan tinaimbag nga paragdengdengeg da Francisco ken Leilani Ramil ni Kevin Ramil ni Rowena Lagat Alejo ikanaka ni Mr. Ed Dugay nga ni Christian ken Mickey Dugay kang runan nagi ni Mr. Ed Dugay dating announcer ti RPN DZRL ken daitan jay Milan, Italy. Nagbalinto nga sponsor ti nationwide Boses Tinig Pinoy trio duet ken trio in a cappella. Dagita nga naidanon kada kayo digam daw nga bigat kadwak ti biyang ti master control ni Engineer Libert Tapoyot. Kadwak nga nagipadamag ti damag lokal ni Ronald Domingo. Rene Lagadon reporting. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadanunan na gitnambag, iti kabukbutan tayo lugar dito kay Luquan. National, International, Sports kanda dumapay. Paspasama ka mang ted informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio ken video streaming bagaan ti website ti DCL.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition.